जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण विभागर द्वितीय अध्याय जहाँकि नत्व विधि बा सत्व विधि और साधारण अशुद्धि विषय पढ़ा। प्रथमे आम देखा वीडियो नत्व विधि विषय प्रथमे आम जाना बुझला। नत्व बुद्धि विधि कहले कौन प्रथमे देखा न विधि जहाँकि नत्व विधि न विधि नत्व विधि। नत्व विधि क्या कहा जाए देख नत्व विधि कहले कौन बुझ समस्ते नोट कॉपी एवं पेन पाखरे रखि था जहाँ कहबी लिखिदियो अति सहजरे मन रखिदेव। देख जो नियम रे लेख जो नियम रे पद मध्यस्थित न स्थान रे न हुए ताकू न विधि बा नत्व विधि कुहागला। देख गोटे नियमटे अच्छी जे नियम रे कौन पद मध्यस्थित बुझेला गोटे पदटे अच्छी से पद मध्यस्थित न स्थान रे न होता है न स्थान रे न जगार न होता है ताकू कौन कुहागला ताकू न विधि बोली कुहागला बुझीगला। ताकू कौन कुहागला न विधि बोली कुहागला। देख कॉपी रे लिखि दो जो नियम रे पद मध्यस्थित न स्थान रे न हुए ताकू नत्व विधि बा न विधि बोली कुहागला बुझीगला। देख केते उदाहरण दउछि उदाहरण आम केते गुड़े अच्छी देख मदन दान दिन दिन मुन प्रसून फेण दैन्य नत्व विधि रे जाउजी। ऋण केंदी ऋण कौन पाई हेलानी तृण कौन पाई हेलानी एभली भाबरे अनेक लिखित धाड़ी रे शब्द गुड़िक लक्ष्य करा जाउछि एवं प्रत्येक धाड़ी शब्द गुड़िक शेष रे न द्वितीय बा तृतीय धाड़ी रे शब्द गुड़िक शेष रे न व्यवहार होइछि। एपरि कौन पाई हेइछि आमे जानिबा। देख प्रथमटी हेउछि न स्थान रे न होइथे पद मध्य रे जदि देख न स्थान रे न केते बेले हेला आमे प्रथमे जानिबा न स्थान रे न केते बेले हेला एवं न केते बेले होउछि ताहा आमे प्रथमे जानिबा। परे परे देख मदन कौन हेला मदन म जोग अ जोग द जोग अ जोग न जोग अ एठारे अकार परे न अछि हो ना नहीं अकार परे न अछि तेणु करिकी किछि परिवर्तन हेला नाही। एभली भाबरे सबु जगह रे आकार परे न अछि दान रे तो कौनसी परिवर्तन हेला नाही। दिन ईकार परे न अछि कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। दीर्घईकार परे न अछि हर्षौकार परे न अछि दीर्घौकार परे न अछि एकार परे न रहिला ऐकार परे मध्य न रहिला ना नहीं। प्रथम धाड़ी रे दिया जाइतबा शब्द गुडी को लक्ष्य कले जना जीव जे अकार आकार ईकार दीर्घईकार उकार ऋकार एकार ऐकार स्वर परे न ही अछि तार परिवर्तन होई नाही। भाषा रे शब्द गुड़िक अविकल एहीपरि चालुअछि यही शब्द गुड़िक न स्थान रे न होई पारिबो नाही। केउ केउ कार थिले देख अकार आकार हर्षईकार दीर्घईकार एकार हर्षौकार दीर्घकार एकार ऐकार एकार परे जदि ताकू आमे से न स्थान रे कौनसी परिवर्तन करि पारिबा नाही ताहले केउ जगह रे आमे परिवर्तन करिबा केउ जगह रे आमे परिवर्तन करिबा। देख द्वितीय धाड़ी रे रहिला ऋण रु जगह रु परे न आसीजी तो ऋण कौन हला रु जेहेतु अछि तापरे न आसीबनी रु थिले न केबे हेबो नाही ताहा कौन हे जिवो भूल हे जिवो
तो कौन हम से जगार रु जदि थिबो तापरे न आसीबो बुझीला तापरे तृण तृण मध्य रु तो प्लस रु न प्लस कौन है जी रु रु रही जाइए ना रु रही जाइए जहाँ फल रु पर कौन आसी थाए कौन रही थाए न रही थाए ना न रही थाए एबे मु पढ़ेली रु पर न रही थाए बुझीला देख केन केन जगार रही थाए रु कॉपी बाहर कर मु लिखि दउची रु र बा स र बा मूर्धन्य स परे स्वर वर्ण ता परे पुणी स्वर वर्ण कौन क वर्ग कौन कौन अच्छी क ख ग घ उ बुझेला तापरे प वर्ग क वर्ग पर रहिबो प वर्ग रे प फ ब भ म ता सहित ज व ह अनुसार मध्यरु एक बा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न स्थान रे न होई थाए बुझेला जते जहाँ था थिले मध्य जदि क वर्ग प वर्ग ता सहित रु मूर्धन्य स आउ र जदि अछि से स्थान रे कौन हम न स्थान रे न होई थाए मने रखि थाओ न स्थान रे कौन हेब न होई थाए देख आमे जेते भी देखिला एठारे कौन रहिछि बदीन बदीर्ण न अछि न परे न आसीजी देख र जेतु रफला रही तो न रफला परे न आसला तो कौन हम र रहिला ए जी अछि ना नहीं मसृण देख मसृण रु परे न प्लस अ रु परे न आसला तो कौन हम न ही हम जीर्ण र परे न आसला इजी बहुत इजी मने रखिदेले जदि सूत्र मने रहीगला ताहले आमको न विधि रे कौनसी असुविधा हबो नाही तेणु करिगी समस्ते सूत्रटी को लिखि दियो देख रु र स परे न थिले न स्थान रे न हेई थाए ता सहित रु र बा स परे स्वर वर्ण एवं क वर्ग के जीवे क ख ग घ व तापरे प वर्ग प फ ब भ म एथि सहित वर्ग्यज ब ह अनुस्वार मध्य रे एक बा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न स्थान रे न होई थाए जेमिति मरण तरण ता सहित शरण बरण एभली भाव रे अनेक रही मी म्रियमाण रोचे ना नहीं म्रियमाण मा अच्छी म थिला ना नहीं वर्ग्यज मध्य अच्छी ता सहित आउ कौन थिला जो व मध्य थिला ता सहित ह मध्य थिला ता सहित अनुस्वार मध्य थिला ह ना नहीं कौन कौन देख रु र ओ स स्थान रे जदि न थिला से जगह रे न हब ता सहित क वर्ग जीव ता सहित प वर्ग जीव आउ जीव कौन म जीव जो पफ बभ म तो क वर्ग प वर्ग रे गला ता सहित आउ कौन वर्ग्यज जीव व जीव ता सहित ह जीव ता सहित अनुसार मध्य जीव ए जगह ए स्थान पर जदि एकाधिक वर्ण व्यवधान थिले न स्थान रे न होई थाए समस्ते लिखि दियो जल्दी जल्दी कॉपी रे तापरे कौन अच्छी नेक्स्ट देख आमे द्वितीय धाड़ी शब्द गुड़िक व्यवहार दृष्टि अनुभव करा जाई पारला जे ए धाड़ी आमे अनुभव कला जे एक पद मध्य रु र स परे न थिले न हुए एवं तृतीय धाड़ी को एबे देखिबा मु जो एबे कहूतिली ना नहीं जेंटा कि
କ'ଣ କ ଥିବ ସେଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବ ବୋଲି। ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ପ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅ କ'ଣ ଅଛି? ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏକାଧିକ ଥିବାରୁ କ'ଣ ରହିଲା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ନ ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି କ'ଣ ରହିଗଲା? ନ ହେଇଗଲା। ଦାରୁଣ, ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦ ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ଉ ପ୍ଲସ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଉ ପରେ ନ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଦାରୁଣ ହେଇଗଲା, ଣ ହେଇଗଲା। ମାର୍ଗଣ, ମା ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ଗ ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ତ କ ବର୍ଗ ଏଠାରେ ରହିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କ ବର୍ଗ ଗ ପରେ ନ ଅଛି। କ ବର୍ଗ ଗ ପରେ ନ ରହିଥିବାରୁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଣ ହେଇଗଲା। ମାର୍ଗଣ ନ ହେଇକି ମାର୍ଗଣ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଠାରେ ଏମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ରହିଲା। ର ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ନ, ଆ ପରେ ନ ହେଲା ତ ଏଠାରେ ର ରହିଗଲା, ଏଠାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା? ଣ ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ପ ବର୍ଗ ପ ପରେ ନ ଅଛି। ପ ବର୍ଗ କହିଥିଲି, ପ ପରେ ନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଣ ହବ। ତ ନ ଜାଗାରେ ଣ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ କରିକି ଦର୍ପଣ ହେଲା। ରୁକ୍ମୁଣୀ, ରୁକ୍ମୁଣୀ ମଧ୍ୟ ର ଉ କ ପ ବର୍ଗ ପରେ ମ ପରେ ନ ରହିଥିବାରୁ ଣ ହେଲା, ରୁକ୍ମୁଣୀ ହେଇଗଲା। ହେନ୍ତି ପ୍ରୟାଣ, ପ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ପ ବର୍ଗ ପରେ ପ ବର୍ଗ ରହିଛି, ପ ବର୍ଗ ପରେ ପ ପରେ ନ ଥଇବାରୁ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ? ନ ଜାଗାରେ ଣ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ମ୍ରିୟମାଣ, କେତେ ଇଜି। ମ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ୟ ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ମ ପ୍ଲସ୍ ଆ ପ୍ଲସ୍ ନ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ମ୍ରିୟମାଣ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, କାହା ପରେ ନ ବସିଲା? ପ ବର୍ଗ ପରେ ମ ପରେ ନ ଅଛି, ମ ପରେ ନ ରହିଥିବାରୁ ସେ ହେଲା କ'ଣ? ନ ଜାଗାରେ ଣ ବସିଲା। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ, ଦେଖ ଅପରାହ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଅପରାହ୍ନ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବି ଦିଅ ଯେ ଅପରାହ୍ନ ଏମିତି ହୁଏ, ନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନ ହୁଏ? ଏଠାରେ ନ ହେଇଗଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଣ ବିଧିରେ ଅଛି। ସେ ନ ବିଧି କହିଲେ କ'ଣ? ନିୟମ। ସେ ନ ନିୟମରେ ରହିଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କେମିତି ଦେଖ, ଅପରାହ୍ନ ଏଠାରେ ହ ପରେ ନ ଅଛି। ହ ପରେ ନ ଥିବାରୁ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଣ ହବ। ହ ପରେ ନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଣ ହବ। ହ ଜାଗାରେ ଯଦି ନ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଣ ହବ। କେତେ ସହଜ। ସମସ୍ତେ ସୂତ୍ର ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନ ବିଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ରୁ ର ସ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥାନରେ ନ ଅଛି ତାହେଲେ ନ ହବ। ପରେ ଯଦି ନ ଥିଲା ତାହେଲେ ନ ହବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ରୁ ର ବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଷ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତା ସହିତ କ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ପ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତା ସହିତ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ୱ ହ ଓ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହବ। ବୁଝିଲା? ଯେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଉ, ଏକରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ? ଣ ହବ।
कॉपी रे समस्ते सुंदर भाव में लिखिदियो अति सहजरे मन रखिदियो देख आम तृतीय धाड़ी मु बारंबार बुझाऊे तृतीय धाड़ी रे पूर्व नियम न थाई मध्य पूर्व नियम जो रु र स न थाई नहीं रु र स परे न जगार न बसे जो से नियम नथिले मध्य प्रत्येक शब्द रे रु र स भितर कौन सी गोटे वर्ण अच्छी मात्र ठीक तापरे न नाही हाँ ना नहीं जेठारे स्वर वर्ण प्राण दारुण केउठारे क वर्ग मार्गण केउठारे प वर्ग दर्पण केउठी य वर्ग नहीं य प्रयाण म्रियमाण केउठी अंतस्थ उ जेउठी ह अपराह्न व्यवधान थिले मध्य नर न होइछि एही उदाहरण गुणी को आमे जानी पारिला जे कोण जानी पारिला देख मु बारंबार कही जना जाइए रु र स्वर ठीक परे न थिले किंबा स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग एवं य व ज य व ह परे न थिले न होई थाए एबे मु बुझाउथली जहा मो भाषा रे बुझाई देली एटा बही भाषा रे लिखि देला आमे जदी बुझी परिबा ताहले हम कोनोसी देखिबा आवश्यक नाही एथि मध्यरु एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न एवं न हुए है ना नहीं कॉपी रे लिखि दियो मु तुम मान को जहा कहूची सेया लेख देखिबो सहजरे बुझी हेबो बही अपेक्षा मो भाषाटी को जदी बुझीबा पई चेष्टा करिवो ताहले आराम से बुझी हेबो ए आमे जानिला जे रु र स परे न थिले न हबो ता सहित स्वर तापरे स्वर वर्ण एवं क वर्ग प वर्ग व्यवधान प वर्ग ता सहित ज य व ह परे न थिले मध्य न होई थाए बुझेला एतकी मध्यरु अनुसार मध्यरु एक बा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य अनुसार गुटे एक बा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न स्थान रे न होई जाए देख आउ किछि अछि आउ कौन रहिला मु तो एतकी बुझे देली तम केन जगह रे न हबो केन जगह रे र हबो केन जगह रे व्यतिक्रम हबो नाही देख किछि किछि जगह रे थिले मध्य व्यतिक्रम हुए नाही देख रु र स परे अन्य वर्णर व्यवधान थिले न स्थान रे न हुए आमे जानि जो जथा रु र स परे वर्णर व्यवधान थिले न स्थान रे न हुए नाही जदि वर्णर व्यवधान रही ताले से जगह रे न स्थान रे न हेबो नाही देख एदे अछि केने रु र स परे अन्य पर व्यवधान थिले न हुए नाही जथा रचना मार्जना वर्णना रु थिले मध्य कीर्तन नर्तन अर्जुन मूर्छना व्यवधान थिले व्यवधान रही जाइछि ना तेणु करिके से स्थान रे कौन न जगार न केबे बसिब नाही लेख व्यतिक्रम जेहेतु होउछि कौन हो जाउछि व्यतिक्रम हो जाइछि तो ताले तमे कॉपी रे लिखि दियो रु र स परे अन्य वर्णर व्यवधान थिले न स्थान रे न हुए नाही केमिति जथा नर्तन ता सहित रहिला मार्जना वर्णना रचना मूर्छना इत्यादि रचना र प्लस च प्लस अ प्लस आ च व्यवधान हेतु अर्थात न पूर्वरु च रहिथिबारु न हेला नाही बुझी हला जे काई कोन पाई हेला नाही जेहेतु च व्यवधान च प्लस अ न प्लस आ च रही गला तो एठारे कौन है च व्यवधान हेतु कौन ए चर व्यवधान रही न पूर्वरु न पूर्वरु च रही न हेला नाही ता सहित ओ आ इ दीर्घ इ उ रु ए ओई आदि स्वर वर्ण परे न हुए नाही ए न केबे न हब नाही
ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇ ନ କେବେ ନ ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ହୁଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ୟ ଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ୱ ହ ଅନୁସାର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନର ନ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ନା ନାଇଁ? ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲି, ବୁଝେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା। ଦେଖ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରୁ ର ସ ଓ ପର ପଦରେ ନଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପର ପଦରେ ଯଦି ନଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ? ଦେଖ ଦୁର୍ନାମ ହେଲା, ଦୁର୍ନାମ ତା ସହିତ ପୁନର୍ନବା ନରନାଥ ନୃଜାନ ନଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ରୁ ସ ର ଯାହା ଅଛି ନ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଥିବ ସେ ନ ହେବ। ମୃଗ ନାଭି ମୃଗ ମ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଗ ଇଆଡ଼େ ନ ଆକାର ନା ହେଇଗଲା ନା, ନ ଆକାର ନା ହବନି, ଗ ରହିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ କରିକି ନାଭି ସର୍ବନାଶ ଏମିତି ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସର୍ବ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ ନାମ ପରପଦ। ସର୍ବ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ପଦଟା ରହିଛି ନା, ନାମ ହେଉଛି ପରପଦ, ତେଣୁ କରିକି ସର୍ବନାମ ହେଲା। ଏହି ନିୟମର ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ରାମାୟଣ, କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ରାମାୟଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନ ଏବଂ ନର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନ ଏବଂ ନର ବ୍ୟବଧାନ ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଅଣା, ଚାଣକ୍ୟ, ବାଣୀ, ଅଣାକାର, ଚାହାଣୀ, ବୀଣା, ଆଣ, ଜଣାଣ, ବେଣୀ, କଣା, ଟାଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନ ହଇରାଣ ଏମିତି ଅଛି। ଦେଖ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଉପରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛି। କେମିତି ରହିଲା? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବାକୁ ନୋତ୍ଵ ବିଧି କୁହାଗଲା। ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ନୋତ୍ଵ ବିଧି ଯେଉଁ ନିୟମରେ ପଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୁଏ ତାକୁ ନୋତ୍ଵ ବିଧି ବା ନ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବଂ ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଏବଂ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଚ ବର୍ଗ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନର ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ନାହିଁ, ନିୟମଟି ରହିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ନୋତ୍ଵ ବିଧି କହିଲେ କ'ଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ କାହିଁକି ନ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କେଉଁ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଅ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଯେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୋତ୍ଵ ବିଧି ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି, ସେୟାର କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି।